بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. دو باتوں کی ایک بات اگر سمجھ آ جائے کسی کو تو آ جائے. نواز شریف کہتا ہے کہ بھائی کوئی بھی معاملہ سیٹل کرنا ہے اس کو ایک دفعہ باہر بھیجو. عمران خان کہتا ہے باہر جائے بغیر عوام آئے سڑکوں پہ اتنا بلاک کر دے اور میں اپنی جیسے کہتے ہیں نا فتح یاب انگلش فلموں والی انٹری کروں, بلکہ انگلش بھی نہیں تامل فلموں والی جس میں پیچھے سے دھماکے ہو رہے ہیں اور یوں ہیرو اڑ کے باہر آئے. عوام ہے ماشاءاللہ, اس نے دھنیا پیا. یہ ساری کرنٹ سینیریو ہے. عمران خان کی ہر کوشش اور ہر اس کا جواب میں یہ جو اتنا حد تک ملک اور ملک میں افراتفری ذہن 2 سالوں سے ہاسٹائل ہے اسی ساری سچویشن کو لے کے, ہر وقت میڈیا میں بس یہی بات بنی ہوئی ہے. تو وہ عمران خان کے تو حق میں یہ چیز آ رہی ہے کہ اس نے تو چمکتے رہنا ہے, اور یہ چمکنا اس کا جیل میں ہو جیل سے باہر ہو, وینس کی دشا تھی جیسے بھی تھا اس کے حق میں آ گئی. اب یہ اس کو چمکائے چلے جا رہے ہیں اتنا ہی جتنا ہوا بنی پڑی ہے. میڈیا ہر وقت توجہ اسی پہ مرکوز کیے ہوئے ہے. جیل کے باہر ہوں, پانی سے بھیگیں بے شک نہ بھیگیں, گولیاں کھائیں یا پانی پڑے یا کیمیکل ہو جو بھی ہو, ایٹ دی اینڈ بات مشہور ہوتی ہے. اور اس شہرت کا عمران خان کا جو اندازہ ہے یا اپنا جو جیسے کوئی سائنسدان ساری زندگی سائنس کی کوئی ایجاد کرنا چاہتا ہے, کوئی پروڈکٹ نکالنا چاہتا ہے, ہر کوئی اپنے اپنے پروفیشن میں یا جس میں جاتا ہے اس کی کوئی ایکسیلنس کو چھونا چاہتا ہے. اب مان لو کہ ہم ایسٹرالوجی کو جس طریقے سے دیکھ رہے ہیں یا کر رہے ہیں تو ہم بھی ایسٹرالوجی میں ایک خاص حد تک جانا چاہتے ہیں, مطلب لیکن ہر بندہ اپنے اپنے پروفیشن میں ایک خاص حد تک جانا چاہتا ہے. عمران خان یہ چاہتا ہے کہ پولیٹیکل جو پارٹی یا پولیٹیکل لوگوں کو اس لیول پہ لائے کہ ایک انقلابی لیڈر بن جائے, پولیٹکس میں اس کا نام اتنا ہو جائے کہ وہ اس کی اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس جیل میں بیٹھنے سے بار بار کی ہیمرنگ سے کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی ہوتی رہے, آخر کوئی دن تو ہوگا جس دن عوام پھٹ کے باہر نکلے. جبکہ دوسری پارٹی کہہ رہی ہے کہ بھائی صاحب ایک بات سمجھ لو, اگر یہ باہر نہ گیا تو پھر اس سے کوئی ڈیل ویل نہیں ہے. مان لو کہ سب کو کہا جاتا ہے کہ یار اب دیکھ لو مل جل کے کر لیتے ہیں قومی حکومت, کوئی تم لوگ کبھی تم آگے کبھی جیسے یہ پی پی نون لیگ آپس میں ہوا کرتی, چلو اب اس کو بھی ایک تیسری حقیقت مان لو, تو اب باری ایک سائیکل کے بعد ایسے کوئی بنو لیتے ہیں. تو اس چکر میں عمران خان نے بات جانا نہیں. عمران خان اوریجنل ہیرو بنا ہو, اوریجنلٹی اس کو اوریجنل اس کی طرف لا رہی ہے کہ بھئی کوئی لوگ ہی آئیں دیواریں توڑیں مجھے نکالنے اور معاملہ سیدھا. اور اس بات کا جو جیسے کہتے ہیں نا کہ امکان لیکن لو ہے. اب کوئی جا کے عمران خان کو یہ بتا دے کہ خان صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ وینس کی پہلے جب 2 گھروں کو رول کر رہا ہوتا ہے نا کوئی بھی کہہ لیں کہ پلانٹ جو 2 گھروں کو رول کر رہا ہوتا ہے تو اس کی جو مہادشا ہوتی ہے اس کا آدھا حصہ جو ہے اثر ہوتا ہے پہلی کا اور آدھا اثر ہوتا ہے اس کا دوسرے حصے کا. اب پہلے میں شادیاں تھیں 2014 سے, دوسرے میں باہر ہی باہر. اب بات یہ ہے کہ اس کو ٹلٹ کریں. جیسے ایک میں بلکہ آپ کو بتاؤں, ایک مجھے یاد ہے فوجی تھے, وہ کہتے تھے جی نوکری چھوڑ دوں ریٹائرمنٹ لے لوں, پروموشن لے کے ریٹائرمنٹ لے لوں, ذرا عہدہ اچھا ہوتا ہے تو کافی مدد مل جاتی. میں نے ان سے کہا کہ یار آپ یہ کر لیں, یہ ہو سکتا ہے. کچھ دن بعد پتا چلا جی یو این او ڈیپوٹیشن پہ چلے گئے. اب میں اس پہ سوچوں کہ بھائی ان کو تو میں نے کہا تھا باہر جا سکتے ہیں آپ. بعد میں میرے ذہن میں خود خیال آیا کہ بھائی 12واں گھر فورن کا تھا, اس بندہ اب 12ویں گھر میں ہوتا یہ ہے کہ ہم جس کا دیکھیں کہ 10ویں کا مالک 12ویں سے گزر رہا ہو,
यानी कि काम के घर का, जॉब का, तो हम कहते हैं ये जॉब छूट जाएगी इसकी। इसी तरीके से अगर महादिशा अंतरदिशा में, तो हम कहते हैं ये बंदा बाहर ही, मतलब ये बंदा नौकरी रिटायर हो जाएगा। जैसे मंसूर अली शाह साहब के जायचे में जब बात हुई थी, तो मैंने कहा था टाइम इनके पास ज्यादा नहीं है, टाइम इनका खत्म है, अगर ये बनते भी तो आखिर इन्होंने उतरना ही है। क्यों? क्योंकि उनके 12वां एक्टिवेट था। इसी तरह एक पीछे कोई और भी मुझे याद है केस, उसमें भी यही केस था कि 12वां एक्टिव था। लेकिन यहां बड़ी टेक्निकल नुक्ता इल्मी मेरे लिए भी बना कि 12वां एक्टिव था, बाहर जाना था या काम छूटना था, लेकिन अगर कोई नौकरी ही की डेपुटेशन पे बाहर चला जाए तो चला जाए। जैसे वो यूएनओ मिशन पे चले गए, नौकरी भी रह गई, बाहर भी चले गए। एग्जैक्टली अब मसला ये है कि 12वां घर, अच्छा आइसोलेटेड भी है, अकेले भी तो होंगे जो बाहर गए, अब अकेले भी तो होंगे। अच्छा, इसी तरीके से 12वां घर हॉस्पिटल, तन्हाई, फॉरेन लैंड, जेल, आखिर लास्ट लाइफ। तो अब अगर इसको कोई बदलना चाहे तो ये कर सकता है कि हॉस्पिटल की जगह बाहर चला जाए, जेल की जगह बाहर चला जाए। वो जैसे कहते हैं ना, रास्ता बड़ा मसदूद है। अब इमरान खान इस कौम के लिए जो है ये सोच रहे हैं कि ये कौम निकल आएगी, मैं थोड़ा सा और सब्र कर लूं, थोड़ा सा और सब्र कर लूं, जबकि ये अवाम निकलती बहुत मुश्किल लग रही है फिलहाल। कुछ दिन आते हैं ऐसे जिनमें मौसम ऐसे बन रहे हैं कि इनको कोई, अवाम को कोई उठाए, या जैसे कहते हैं कि अचानक एग्जॉस्ट हो। लेकिन फिर कुछ दिन ऐसे आ रहे हैं जिसमें बैठ रही है दो। तो इसलिए इमरान खान के लिए 29 के बाद कोई तब्दीलियां मतवक्की होंगी, तो हम न्यू ईयर का ही प्रोग्राम करेंगे प्रॉपर उनके उसमें, और उसमें मजीद इसको स्क्रैच करेंगे। फिलहाल की अगर कोई बात करें तो इमरान खान के लिए जो है कोई अभी अच्छी खबर नहीं है हमारे पास। हाँ, लेकिन एक चीज बता दूं, अगर कोई इमरान खान को जाके ये बता दे रीडिंग करके कि ये प्लानिटरी पोजीशन है, अवाम तुम्हारी नहीं निकलने वाली, ना टाइम जाया करो, एक दफा बाहर चले जाओ, फिर आगे गिरफ्तार होके बैठ जाना। एक दफा बाहर चले जाओ, फिर आगे गिरफ्तार होके बैठ जाना। जब इस अवाम की उछलने कूदने का टाइम आ जाए तो फिर अपना वही सियासी जो भी हदफ है वो हासिल कर लेना। तो बस ठीक है, ये हो सकता है उनको इस बात पे अगर कोई जाए कन्विंस करे तो वो हो जाएंगे, एस्ट्रोलॉजी को वो समझते हैं। नहीं, अभी ऐसा नहीं है। सुहेल अफरीदी की अटेम्प्ट बताएगी कि इमरान खान क्या करते हैं, वो कामयाब होती है या नाकाम, अब उस पे है। अब असल में मसला ये था कि 26 नवंबर को भी मामला, चाबी इमरान खान के हाथ में थी, 15 को गुम हुई थी चाबी, बड़े दिन थे। लेकिन मसला ये हुआ कि इतना बुरे तरीके से उस सारी चीज को वो हैंडल किया गया कि उसके बाद आप ये देखें कि इवन वो जैसे कहते हैं ना कि उन्होंने कहा कि अब हमने जो कुछ करना था वो तो कर दिया, तो अब हम बात भी क्यों करें। तो इमरान खान की उल्टा उसके बाद भी आपको याद है मुलाकातें बैन हुई थी और सारा कुछ ही बंद हो गया था, कोई वो ही नहीं। एक्चुअली वो टाइम था जब इस टाइम को किसी न किसी, इमरान खान अपनी जो एंट्री चाहते थे जेल से वो हो सकती थी, लेकिन वो बड़े बुरे तरीके से वो हुई। इवन पीटीआई ने क्लेम तो किया कि 100-200 बंदा मरा है, 10 बंदों की फैमिलियों के पास भी जाके वीडियो नहीं बना सके, 20 बंदों की फैमिलियों की वीडियो नहीं बना सके। मतलब जिनका मरा है यार, अब सारा पाकिस्तानी बेगैरत है, तो फिर ऐसे बेगैरतों की धरती पे आपको रहने का क्या जवाब है कि वहां आप हक सच बुलंद करें। असूली बात, कलमे की जमीन है, कलमे के नाम पे बनी है। अगर मादा परस्ती इतनी ऊद कर रही है कि मेरा बेटा यूं जुल्म सितम में मारा जाए और मैं वीडियो भी ना दूं, मेरी माँ होके भी मैं अपनी उसमें मजबूर हो जाऊं, तो फिर तो ये सजाएं तौक है। ये प्रूव नहीं कर सके, मीडिया पे इनकी हुकूमत थी, मीडिया इनके हाथ में था, यूट्यूबर इनका, सारा कुछ इनका। पहली बात तो यह है कि अब मैं आज बल्कि किसी की सुन रहा था कि सहाफी का काम रिपोर्टिंग होती है, ट्रू रिपोर्टिंग। मैं भी यही सोचता हूँ कि सहाफी तो एक बहुत बड़ा काम है कि किसी को सच से आगाह करना, किसी धुंधले मंजर को वाजे कर देना, किसी मुबहम को अया कर देना। सहाफी का काम है किसी
छुपी हुई बात को एक्सपोज कर देना और हक को बुलंद करके दिखाना, ये है सहाफी। लेकिन सहाफी किसी एक साइड पे जब चला जाएगा, वो सही हो या गलत हो, बस वो फिर सहाफी अपनी वो जैसे कहते हैं ना कि अटैचमेंट की वजह से वो नहीं रहता। तो अब इतनी सारी जो भी सो कॉल्ड थे लोग, वो ये 20, अच्छा बंदा 100 से ज्यादा गया, गोलियां चलने की आवाजें भी आई, ठीक है जी, मेरी अपनी भी जैसे कहते हैं कि फैमिली विटनेस है कि गोलियों की आवाजें थी, ठीक। बंदे जी 100-200 गए अगर, तो सिर्फ और सिर्फ ये 20 बंदों पे जाके वीडियो नहीं बना सके। 200 में से 20 माएं भी ना मिली इनको, 20 लाशें भी ना चलो लाशें तो छोड़ो ना, उनके घर वाले तो पहुंचते नहीं। इस बात के बाद भी अभी मुझे थोड़ी सी बात करने दे, क्योंकि ये लोग कहेंगे कि हम तो वो उसमें आ गए। जो भी हक सच की बात करेगा वो बुरा लगेगा, हमेशा से बुरा लगता है हमेशा से। तो एक्चुअल तो ये है कि अगर इस सूरत हाल में जी जुल्म और सितम भी है, बर्बरियत भी है, सब कुछ है, लेकिन आप लोगों की नमाजें होती हैं जुल्म और सितम में रह के या नाइंसाफी में रह के, तो होना तो ये चाहिए होता है कि हम इस सोशल हिस्से में, सोशल पार्ट है ना उसका। आप रिजवान साहब कोई गलत काम करते हैं, कोई भी इन एनी वे, तो आपके कोई रिश्तेदार भी तो है, आपकी कोई गली मोहल्ला भी तो है, आपकी कोई फैमिली फ्रेंड्स भी हैं, बच्चे भी हैं, बच्चों के टीचर हैं, इंट्रैक्शन भी तो होगी ना सोशली। तो वो लोग आपको कहेंगे नहीं कि यार रिजवान को ख्याल करो, मतलब तो आपको खुद भी ख्याल आएगा। अगर तो माशरा इतना ही आइसोलेटेड हो गया है कि ये सारे के सारे इतना ही जुल्म सितम करेंगे और फिर भी जिएंगे और इनको कोई लानते नहीं फेरेगा, फिर मर्जी है। तो बहरहाल मेरा ख्याल ये है कि इस तरह की जो सिचुएशन में चांसेस ये मौजूद हैं कि सुहेल अफरीदी जो अटेम्प्ट करेंगे, अगर वो अटेम्प्ट फेल हुई तो उसके बाद इमरान खान को समझ आ जाएगी कि ये अब कुछ अर्सा इस चीज से जैसे कहते हैं ना कि अब रुख बदला जाए। और रुख बदलने के लिए मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो अपने पार्टी के लोग ने कि एक आर्मी या एयरफोर्स के कोई चीफ हैं या कौन है अहदेदार हैं जो अवाम को सच बता रहे थे कि जंग की तैयारी कर लो। यूके के अवाम को उनकी तरफ से सच बताया जा रहा है कि जंग की तैयारी कर लो, अवाम से छुपाना मुनासिब नहीं है। तो अब आप बताएंगे 1.5 साल से तैयारी करा रहे थे जिनको, वक्त आन पहुंचा, क्योंकि अब तो उनका जनरल बोल पड़ा, अब तो यूके है वहां, वो उस वक्त तक बोलते ही नहीं जब तक सर पे पानी आ ना जाए। तो इसलिए तैयारी करने वाला मामला जो है वो एग्जैक्टली वैसी है। बाकी जो ट्रंप का आपने बताया, देखिए ट्रंप मैंने पहले ही कहा था कि वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी कर रहा है, ये सारी अपनी इकोनॉमिक प्लस माइनस करके। और डेफिनेटली अब सबको ही वॉर चाहिए। डेड की कहानी यही है कि डेड इनके इकोनॉमिक सिस्टम में जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो इनको रीसेट करने के लिए एक बटन होता है ना रीसेट का, तो इसको इनको रीसेट करने के लिए जंग चाहिए होती है। फिर जंगों में सब कुछ गुलमुल करके नए सिरे से कहानियां शुरू करते हैं। तो असल में आप पूरी दुनिया को जंग चाहिए और वो नई कहानियां शुरू होने के बाद। लेकिन बीइंग ए मुस्लिम जो हमारा अकीदा है, जो यकीन जाने रिजवान साहब आपको इसका अजर तो मिलेगा सो मिलेगा। मैं आपको बता दूं, इमाम अलैहिस्सलाम पे जितना काम आपने कर दिया है ना आखिरी वक्त की मुसलमानों के लिए, जितने प्रोग्राम हो गए हैं, कहीं ना कहीं इस टाइम ज़हूर असगर का टाइम है और सब कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जो हम कहा करते हैं ना कि एक्सरसाइज करो कम से कम, अगर जमाने के इमाम से आपका वो है, उसकी रिवायतों में रिवायत मौजूद है कि रोमन्स जो है यानी कि यूरोपियंस जो है ये शाम और इधर इन सारे एरियाज में आ जाएंगे, फलस्तीन रमला पे कब्जा। रमला पे कब्जा इस वक्त आप फलस्तीन की चेक कर लें मामला, और आपका इत्तेहादी फौज बनाई जा रही है, शाम में दोबारा अनरेस्ट है, तैयब इन्वॉल्व होने वाला है, ग्रीस तैयब और तुर्की और ग्रीस के भी मामला खराब है। ये खिचड़ी ऐसी अचानक पकनी है कि किसी बहाने आपकी नेटो को इधर आप देखेंगे। जब वो आ गई तो आप बाकी अब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स छोड़ा करें, अब सिर्फ और सिर्फ डे टू डे जो नजर रखने की है ना, वो
ہمارے جو اسلامی ایک جو صبح ہے اس کے لیے اس پہ نظر رکھنے کی ہے. بلکہ ایک دفعہ ہم نے بیدا کا مقام پہ بات کی تھی. بیدا ایک یمن میں بھی ہے، اور یمن میں بھی وہ دھسنے کا معاملہ ہو سکتا ہے کہ اس ٹائم وہاں جتنا انریسٹ اور گروپنگ چل پڑی ہے دوبارہ. تو اس لیے یہ ساری چیزوں کے تناظر میں اب انٹرنیشنلی اس کو دیکھیں تو جنگیں منہ بنائے بیٹھی ہیں. آخر یہ جنگیں آ جانی ہیں، آخر یہ ہمارے سروں تک پہنچ رہی ہیں. اور جب یہ پہنچی تو ہم کم از کم سرخرو ہوں گے انشاءاللہ کہ ہم نے یاد کرایا تھا، ہم نے بتایا تھا کہ یہ کر لو، سامان اکٹھا کر لو، تیاریاں کر لو، چیزیں کر لو. اور ہم اگر اتنے ہی کوئی پہنچی ہوئی ہستی بن گئے ہیں کہ ادھر سے منہ سے نکالتے ہیں اگلے سال چیزیں ہو رہی ہیں، سال کا مارجن تو ہفتے والا مارجن تو آپ کے محکمے ہے نا، مہینہ ہفتے میں بتانے کے لیے. تو یو کے والے نے اعلان کر دیا نا کہ جنگ کی تیاری کرو عوام کو، اب کر لے عوام. ہم نے تو اس وقت تیاریوں کا کہا جب منصوبہ سازیاں لمبی تھی، کوئی پراپرٹی لینے والا تھا، کوئی خواب سجانے والا تھا، کوئی ویزوں پہ لگانے والا تھا کہ بھائی نہ کرو، ادھر سے وائنڈ اپ کرو چیزوں کو. باقی بس قدرت کا نظام ہے، قدرت کی مرضی. جس کو بھی جیسے کہتے ہیں ہم نے تو قدرت میں پوچھا کرتے تھے یو کے والے بھی کدھر آئے آپ سعودیہ آ جائیں آرام سے.